ኣብ ወረዳ ዓድዋ ቅድሚ 3000 ዓመታት ኣብ ዝተጣየሸት ጥንታዊትን መበቆል ስልጣነን ከተማ ይሓ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ኣቡነ ኣፍጼ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ በጻሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ። ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ናብ ኣክሱም ካብ ዝኣተው 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ኣቡነ ኣፍጼ ገዳሞም ዝርከበሉ ታሪኻዊ ስፍራ ይሓ ብርክት ዝበሉ ጥንታውያን ስራሕቲ ኢደ ጥበባትን ካልኦት ትውፊታትን ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ ኣመሓዳሪ ገዳም ኣቡነ ኣፍጼ ኣባ ተኽለመድህን ሓጎስ ኣብቲ ቦታ ብስነ ኳዕትን ምርምርን ክርከቡ ዝኽእሉ ብዙሓት ምልክታት ዝርከብሉ ቦታ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ጸዊዖም። እዚ ጥንታዊ ከተማ እዚ ኣብ ትሕተናስ ከተማ እንሄ ብስሩ ብስነ ኳዕቲ ዝርከብ መጽናዕቲ ዘድልዮ ወይ ኣስከሬን ዝኾነ ኢኻ ትረክብ ኣቕሓ መሳርሒ ንብረት ኣስከሬናት መቃብራት ኢኻ ትረክብ ትሕተ 4 ሜትሮ። ስለዚ እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ስልጣነ ኣብዚ ዓዲ እዚ ናይ ተጋሩ እምነት ናይ ተጋሩ ፍልጠት ናይ ተጋሩ ፍልስፍና ኩሉ ኣብዚ ከም ተፈጠረ እዩ ዘመላኽት። ግን መጽናዕቲ ክግበረሉ የድልዮ። ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት መፂኦም ኣብቲ ገዳም ዝረኸብናዮም ወገናት ሓድግታት ትውፊታትን ጸጋታትን ገዳም ኣቡነ ኣፍጼን ብሓፈሻ ስልጣነታትን ታሪኽን ይሓ ንዓለም ተፋሊጦም ፍልፍል ቱሪዝም ንክኾኑ ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዝሓትት የረዱ። ዝተፈራረሰ ዝኒሄ ናይ ጥንታዊ ገዳም ናይ ኣቡነ ኣፍጼ በረከት ክሳብ 3 ትውልዲ ክሳብ 4 ትውልዲ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቅርሲ እዚ ንምርኣይ ኣነ 5 ዓመት እዚ መጽየ እዩ كم دنيا حزي دم يقولوا ذنيه ما عالت جنيه يريقون أنا. بس بالتاريخ زلوا قدامي بزح خفلات زلوا ما تخ خرائل زلوا بقدامي لما جمرة جزئي مسئلة دسيز بتاع. هنس هذا أمات النات هذا أمات وين زحنا سوا عبي ناي بيت من قست 5 نوارقون عبي سلطاني زنوار بوتام خانو زفلتيه بزح مفلات تجروا زحات أجايش وساعات نياتات مسيم عدنا قون عبي سنة أرسنال بماني خفلات يزبل. كابت سواي مسئلة. نبز تنتاوي بوتا ببعمتو كل جزء نمسينا ناينوح زمن تاريخاو بوتايو ኣብ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣፍጼ ዝተረኸቡ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምዕራብ ትግራይን ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ጸጋታት ሰናይ ተግባራትን ሃይማኖታዊ ክብርታትን እቶም ቅዱስ ኣቦ ናብ ወለዶኩም መሓላለፉ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም። ሓጋይ መስከረምቲ ዘይነጽፍ ለምለም ዝኾነ እግዚአብሔር በአካል ወሬዱ مسأونا أفسي خوينو باريخو قديسو إذا بوتازيا معرفيت كايا استقدست بوتايا برهتن لعلتنيا كبرتن وقفتنيا نزل عالم هاوزي اسم كاننا تصوع خنبريلو باريخو قديسو هبو ويل ولدنا نمسل تاريخنا نحلو بصدق ننبر بحق ننبر مكتل حلافي بيرو باهلن توريزمن تግራይ ኣይተ ሃይላይ በየነ እቲ ገዳም ብኩናትን ካልኦት ምኽንያታትን ዝበጽሖ ሓደጋ ጽገና ብምግባርን እቲ ገዳም ዝርከበሉ ታሪኻዊ ስፍራ ይሓዘለው ኣሰራት ስርዓተ መንግስትን ሓድግታትን ፕሮጀክት መጽናዕቲ ብምክያድ ናብ ቁጠባዊ ረብሓን ምቕያር ከም ዝስራሕ ይገልጹ። ይሓን ከባቢኡን ዝተጀሚሩ ዘሎ በዓል ሓዊሱ ኣብ ቀረባ ክጅመር ትጽቢት እንገብረሉ ጽገና መካነ ቅርስና ናብ ስሩዕ ስርሑ ዝምለስ ፕሮጀክት መጽናዕቲ ስነ ጥንቲ ምስኡ ተኣሲሩ ናብ ተግባር ዝኣቱ ሙዚየም ዳግም ምጥንኻር ሰነድ يونسكو قالت بزحات سراحتي أتناخيركا أم خاد كم بيرو تعرنا ندقفنا أبوت أخم زر لخنا راقص نفوتي